Hi, welcome back to the channel. I am Vishal, and in today's video we have got this giant green frog. So in the last video I showed you the inking process of this cute little monster, the green frog, and in this video I'll be showing you how I painted it. This is from the awesome book Watercolor in Nature by Rosalie Haizlett. I'll link the book review up here and down in the description, as well as you can check out the other paintings that I have made from the Watercolor in Nature book. So I have created a playlist of the paintings. So now enjoy the speed paint of this green frog. Lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien. Y la motivación que alienta mi alma y me da razón. Esperanza, te espero, esperanza. Esperanza, te espero, esperanza. Eres lo que me mueve, lo que me marca la dirección, aunque a veces te pierda en el camino. Te esperé y volviste, siempre nos reencontramos, me iluminas el destino. De mi corazón. Eres una fiel amiga, apoyándome a seguir mis sueños. Y recordándome que todo está a mi alcance. Y gracias a ti volver a sentir amor y volver a crear esta y otra canción. Le da sentido a la vida y a todo le encuentra salida. Contigo sé que cambiará.
nos entregamos y nos perdemos por completo, y si nos tiramos a que esto sea cierto, lo que revelaste en tan poco tiempo, una mina de oro, son tus pensamientos, y si nos entregamos y nos perdemos por completo, y si nos olvidamos de que todo es un secreto, aprendimos a ver amor, y si es bueno, soltémonos los dos, prendamos ese fuego, y si nos entregamos y nos perdemos por completo, y si nos animamos a vivir un sueño nuestro, aunque no sea fácil, no siento lo imposible. Thank you for watching the whole video. To let me know that you have finished it, just comment blue frog. So this is one of the variation of the frog that I have created. I'll upload this speed print of this video soon. If you have any feedback, suggestions or idea, let me know in the comment section. Now let me show you the painting from the book. So this is the green frog, the reference image, the final image, and the 4 colors that you will need to create this book. I used more color, but yeah, I enjoyed this one. So this is an amazing book. Check out the book. She has a YouTube channel. I'll link it in the description also. So that's all for today's video. Peace.